गो. आज 4 December, 4 December 2025, and I had come to meet Edberg at around 12:30. It's almost 4 o'clock now. आम्ही 12:30 सुमार आयल्ली. We spent some time with Edberg's mother, with Edberg's aunt Lucia, and of course I sat with Valanka, his fiancé, ताची व्हंकल जी आसा ताजे कडेन मातशें बसलें हांव, because I could not come last 2 days since it was my birthday and my wedding anniversary, and I was busy in Old Goa. So I म्हणलें आयज वतलेंच कशे भाशेन. दो टायर्ड हांव आयलें, बसलें, जायते उगोत बसलें, आनी मागीर आमकां संदी मेळ्ळी एडबर्गाक भितर बसून पळोवपाची. बिकॉज दॅट टायम इज देर नो 12 to 1. In that time, that gap I went. Phil said that Edberg is still in that condition. Yes, prayers are required. People are praying for him. We need prayers. We are not letting our faith go away. I met Dr. Gyanish, who is the resident doctor in the ICU of 23. Dr. Gyanish also told me that we are now observing him. It's exactly been 7 days after the surgery. And ताजो तो ब्लीड टिश्यू म्हणटा ते काडला पळय. सो 7 दीस जाल्ले आसा. सो आमी पळोवपा लागल्या ताजी रिकवरी कशी जावपा लागल्या ती. आयज एडबर्गाक मातशें हात लायलो तेन्ना आय कूड फील ताजे हाडां आय कूड फील. एंड हीज फियान्से वालांका, ते बाय ताजे व्हंकल, म्हाका सांगपालें, मॅडम आपणाक कितें जाता, काळीज दुखतात, ताजे हाडां लागपाल्या, तो आशिल्लो कसो. आय टोल्ड हॅव पेशन्स, प्लीज प्रे. आतां सेकंडली म्हणल्यार एक पयर म्हज्या बर्थड्या दिसा एक खबर भायर सरली आनी हांवें एक खंयच्या तरी चॅनलाचेर पळयलें, आनी म्हाका एडबर्गाचे आंटी जी आसा लुसियान ते धाडले हो पोस्ट पळय, आनी इज दीस जस्टीस काय म्हणून. So I was shocked actually. I saw the post that Edberg's auntie sent me. It said the suspended police in Edberg Pereiras was assaulted in the police custody. ताका परतून जॉबार घेतला म्हणून मडगांव टावन पुलिसान, आनी इन्क्वायरी काबार जाल्या म्हणून. ही फॉल्स न्यूज जाल्ली आसा. इट्स अ फार्स न्यूज. लेट मी टेल यू ऑल. आय स्पोक टू PI, पुलीस इन्स्पेक्टर सूरज सामंत, टुडे मॉर्निंग. आयज सकाळीं थंय हांगा येवपा पयलीं हांव उलोवन आयलां. म्हाका पुलीस इन्स्पेक्टरान सांगलां ती न्यूज कोणी तरी मिसगायड केल्ली आसा. इट्स नॉट लायक दॅट. वेन Bob Edberg was assaulted and when Nilesh was suspended, others also like Mingel and that Ajay Jangli and others force, ते सगळे आशिल्ले पळय. हितूंतल्यान मिंगेल म्हणटा तो, मिंगेल वाज, ताणें खंय लिव्हेर गेल्लो. तो लिव्हेर गेल्लो आनी खंय आतां ताजी लीव काबार जातकीर तो आयलो तेन्ना ही वॉज केप्ट ऑन पनिशमेंट ट्रान्सफर. दॅट पनिशमेंट ट्रान्सफर इज वॉट इन रिझर्वांत घातिल्लो आसा ताका वयर. SPचे ऑफिस आसा पळय ते रिझर्व फोर्स आसा. सो ताका कामाचेर घेवना, ताका पनिशमेंट ते रिझर्वाचेर रावलो आसा. लिव्हेक लागून तो नाशिल्लो. सो हे एक आसा. आनी दुसरें म्हणटा प्रशाल देसाय, हू वॉज द क्रायम, आमचो PI इन क्रायम ब्रांच. ही इज फॉलो अप, ही इज इन टच विथ आंटी लुसिया. ही हॅज टोल्ड डोंट वरी, ट्रान्सपरन्सी मेंटेन जातली. इन्क्वायरी अजून चालू आसा. इन्क्वायरी जातलीच म्हणून. आनी हे एक म्हाका खंय तरी पॉझिटिव्ह दिसपा लागला की गुरुदत्ता नो नॉनसेन्स आनी एक ऑफिसर हाजे खंय ट्रान्सफर जाल्ले आसा. आनी हील बी लुकिंग आफ्टर दीस मॅटर ऑफ एडबर्ग इन द क्रायम ब्रांच, वेर इन द आउटगोईंग प्रशाल देसाय PI इज गोना एसिस्ट हिम इन दॅट. वेल, म्हाका आतां सांगपाचें आसा म्हणल्यार वायट दिसता, काळीज आसपा जाय लोकांक. कित्याक आयज वालांका रडून सांगपालें, लुसिया रडून सांगपालें की ते दीस खंय जेन्ना हल्लो जालो, इट इज नॉट 2-3 मिनिट्स अफेअर. खंय CCTV कॅमेराज आसा ताजेर कळटलें म्हणटा तो. व्हिडिओ आउट जाल्लो 30 सेकंड or 1 minute ते मारता त्या एडबर्गाक आनी एडबर्ग तांकां रिएक्ट करता तो. बट इफ यू गो टू सी, इट सीम्स इट टूक एटलीस्ट हाफ एन आवर, मोर देन हाफ एन आवर. ताजे फियान्सेन ताजे व्हंकलेन सांगलां हाफ एन आवर ते मारताले म्हणून तोय रिएक्ट करपा लागलो. आनी दुसरें म्हणल्यार खंय ते खूब भुरगे आशिल्ले, खंय खूब चेडे आशिल्ले खंय त्या दिसा इन दॅट आफ्टरनून. एंड दे वर ऑल बिजी इट्स इन डुईंग व्हिडिओग्राफी. अरे बाबा खंय गेले मनीसपण. दॅट वॉज नॉट द टायम. व्हिडिओग्राफी करून कितें करपा आसा, लोकांक धाडपाक, व्हायरल करपाक. It would have helped. You all would have helped one soul today. You would have not been suffering for 45 days like this. If you all had to go and stop, but then he was getting assaulted. आनी एक उडको आसलेलो म्हाका आतां एडबर्गाची मम्मीन सांगलां, आयज सकाळीं तुका कोण तरी म्हाका मेळ्ळो, आमचो नावेलकार, आमचो दियालगोनाचो एकलो कोण तरी मेळ्ळो आनी सांगपालो की तो जे दीस हांव सिप्रूचेर वयल्लें. सिप्रू तो आमचो आउटगोईंग एडवीन कार्दोजो ZP 3 फाटी आशिल्लो तो. हांवें तेणी सांगिल्लें तो स्पॉटार आशिल्लो
ताजी माय ताजे पांय पडली हेल्प कर म्हणून, ताजे व्हंकल पांय पडली, आंटी पांय पडली, तो खंय सांगपाक भोंवता हें तसलें कांय जावंकूच ना म्हणून. सी फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट आमी ते लेट जाले आमकां सांगपाक, कित्याक ताजी आवय आंटी सगळी स्ट्रेस आशिल्ली. वी वर मोर बॉदर्ड अबाउट हिज सर्जरीज टेकिंग प्लेस. And then once when we were sitting, chatting, this topic came and I had to speak that day because the mother said the world has to know कित्याक खंय सिप्रू खंय ताणें एडबर्गान ऑलवेज सपोर्ट केल्लो, खंय सदांच सपोर्ट करतालो, खंय ऑल द इलेक्शन्स ही वॉज ऑल आउट लायक अ फ्रेंड. खंय केन्नाय सिप्रू तशें येवन वचून मायक सांगतालो, खंय ताका जाप करा शॉपा बेल्यान म्हणल्यार ओकलेक सांगतालो, खंय तो केन्ना येयल्यार तेजे पयशे घेनाका म्हणून, आमचो झेडपी म्हणून. आनी ते दीस कितें जालें, तूं ना म्हणटा मरे, यू आर डिनायींग, हांव सांगता तुका यू कम, अदरवायज आय विल गेट एडबर्ग्स मदर टू यू, एडविन कार्दोजो सिप्रू, देवा मुखार यो ना तेज्या आवय मुखार यो, आवय सांगतली. आवयन आयज सांगला सीसीटीव्ही कॅमेरा आहाय बाय मॅरिसनाच्या भायल्यान सीसीटीव्ही कॅमेरा आहाय. व्हंकलेन सांगला आवयन तुका खंय ते खुरीस आसा मॅरिसनाच्या मुखार 4 रस्त्या कडेन ऑपोजीट रोजरी स्कूल. शी बॅग्ड ऑफ यू, शी कुड नॉट वॉक द स्टेप, शी टोल्ड यू इट्स पापा प्लीज हेल्प, सी हाव दे आर बिटिंग माय सन एंड दे आर पुटिंग इन द जीप एंड दे आर टेकिंग, प्लीज इंटरफियर, कोणाक फोन मार. तुझ्या आंटीक सांगले अगेन यू दॅट ओनली, म्हज्या हाती आयस्क्रीम आहाय, मागीर आयस्क्रीम कोणाक दिवपा जाय. दुसऱ्या लुसियान एडबर्गागे आंटी जी टीचर आसलोली आमगे रोजरीन, तीन दिवस सांगले सिप्रू मातशें हेल्प कर. तूं कितें म्हणटा तेका, कितें म्हणलें ना ना म्हाका कसो जाय आयस्क्रीम आहाय. थर्ड वीक त्या धांवन येयली ओकोल. शी सेज माय फियान्से एडबर्ग सदांच एक सपोर्ट करतालो, फ्रेंडा भशेन ट्रीट करतालो. हो एक झेडपी इलेक्टेड म्हणून कितें नांव आसतलें, कितें काम करतलो म्हूण इन्फ्लुएन्स जाता म्हूण फोन मार म्हणल्यार आंटीन हूंय मायन हूंय तें केलें ना तें सोड. वालांका हूंय दोळ्यान दुकान तेका सांगलें सिप्रू तुजें पांय पडटा म्हाका एकू काम कर. मडगांव टावना वयल्यान तेका मातोलें रे सिप्रू, तें मातोलें आपणा थिंगा व्हर. तें दिवून सिप्रू तुवें डिनाय केलें, ना ना म्हाका टायम ना, म्हाका आयस्क्रीम घेवन वचपाचें कोणाक दिवपाचो. हें एक्सक्यूज तिणें दिलो आहा. वयल्यान तूं उलटा कोण हें करपाक सोदिता. I challenge you, come. I will get Edberg's mother, fiance and auntie. They are ready to tell this because they are feeling bad that you are spreading false rumors. What do you think? There is no politics in this. Humanitarian रिसालो तुका हें. तुका इन्फ्लुएन्स तूं झेडपी तवण घालपाक जालें. तूं थिंगा आसलो इन्सिडंट जालें तें थिंगा आसलो हूंय आनी सगळे कॅमेराचे हूंय कॅप्चर केला हूंय. I have to go and ask the Madison fellow, otherwise the Goldsmith there. So we condemn that and last केन्नाय सांगता लोकांक देखून कितेंय कोणा इमर्जन्सी कोणाक हल्लो जाता असॉल्ट जाता मातशें पिक्चर चोयल्या पाहिजे चोयनाकाय व्हिडिओ फिल्मींग कोणाकाय. वी कुड हॅव सेव्ड, यू वूड हॅव नॉट बीन सफरिंग टुडे, यू वूड हॅव बीन एट अ जॉब. 1 महिना पगार आसपा तेका बोटीचे. आनी लास्ट सांगता जंगल राज न्ही, कॉन्स्टिट्यूशन हांव शिकलो आहा. जंगल राज ना, पुलीस कितें तुमी एक बास्केटींनी एक एप्पल कुसलो जाय सगळे कुसलो जाताय, ते एप्पलाक कान उडोवपा जाय. सो हांव पुलिसा कडेन मागता, आय एम प्लीडिंग विथ द एसपी, आय एम प्लीडिंग विथ द डीजीपी एंड द सीएम प्रमोद सावंत, प्लीज टेक एक्शन ऑन दीस गायज. हे जे काढनात आसा पळय तांकां सस्पेंड नी टर्मिनेट कर म्हणून सांगलां. इन्क्वायरी जाता की आय हॅव फूल फेथ होप, आय हॅव फूल होप बिकॉज सी आयज एडबर्गाक जाला. आय डोंट वॉन्ट मोर एडबर्ग्स इन कमिंग. आतां फेस्तां आतां काजरां कितलीं काजरां आसा डिसेंबरान, कितले तरी आमची काजरां आसा आनी क्रिसमस डान्स जातलो, न्यू इयर डान्स जातलो. भुरगे पितले, पिवपाक हाडपाक जाता कोणाक. इट इज फेस्टीव सीजन. सो तुमी धरतले व्हरतले आनी अशेंच मारतले. सो एक्शन जावपा जाय, ट्रान्सपरन्सी जावपा जाय. आनी पुलिसांक बी सांगतात तुमकां मरे पुलीस केन्ना करतात, पुलीस केन्ना जातात, ट्रेनिंग दितात तुमकां. आयज तुमकां सारको चड पगार मेळटा पुलिसांक, गोवा पुलिसांक न्ही. कित्याक तुमकां ते दुडू मेळटा रे, दुडू मेवता कित्याक, कित्याक तुमी शिस्त तुमची तकली थंड दवरूंक जाय, स्थिर दवरूंक जाय. कशें तुमी रिएक्ट करूंक जाय एक क्रिमिनला कोणें ओ एक वायलंट मनशा कडेन, एक ड्रंकर्डा कडेन और जो हें करता तुमकां ट्रेनिंग दिल्ली आसता मरे बाबा. तुमी तुमची तकली गरम करता आनी ताका मारता. सो तुमी हे तितल्या मनशांनी फावना. हांव सांगता अदर पुलीस ऑफिसर्स ऑल्सो हू डोंट नो टू कीप देयर मायंड कूल, प्लीज रिजाइन एंड गो. Constitution has taught us the rights to protect person's right. Until I am there, it will not, Baba. I am gonna be here. I am not giving up on Edberg. I am there till he gets justice and till he recovers. Dev bare koru.